देखिए, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है एक गोटा देश का लज्जा है। मतलब शी इज अ शेम ऑफ शेम। मतलब क्या आपको क्या बताएंगे, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बट थोड़ा मेरा भी हिंदी हमारा मुख्यमंत्री की तरह ही है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही है। देखिए, आज एक लड़की के साथ हुआ, कल अगर कोई दूसरे के साथ होगा तो क्या होगा? अरे इसी ने क्या कर रही है, एविडेंस टैंपरिंग किया। आज उसने इतना सारा पुलिस को यहाँ पर मुतयन कर दिया। बट अगर उस दिन जिस रात में लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था, उसके बाद तो उसी ने पुलिस कहाँ पर था? वो लोग जाके डिस्ट्रॉय किया था ना, वो जो एविडेंस टैंपरिंग कर दिया, तब उसका पुलिस कहाँ पर था? उस टाइम तो उसको तो वो प्रोटेक्शन देना चाहिए था ना, बट वो तो उसने तो नहीं दिया। उसी ने तो ऐसा नहीं किया ना। उसी ने उसका हमारा जो स्टेट का जो इंडस्ट्री, आज हमारा स्टेट का जो शिल्प जो बोलता है, जो जैसा क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ कोलैप्स हो गया। फुल मैकेनिज्म जो है ना, फुल कोलैप्स कर दिया उसी ने। और एवरी सेक्टर, वो जो हायरार्की है ना, जो मतलब इन एवरी रंग corruption, from in the ladder, the highest rung to the lowest rung, in each and every step there is corrupted people are there, and she indulges in all this corruption. She is the only lady, she indulges in all this corruption. I'm very sorry to say that. She destroyed our state education, she destroyed our state health system, our industry, and people are they are still unemployed, they are suffering in unemployment. The whole system mechanism, entire state economy is in shambles. महिला सुरक्षित है? नहीं, कुछ नहीं है। कोई कहाँ पर है? अगर सुरक्षित होगा तो आज लड़की लोग इतना वन आफ्टर द अदर रेप हो रहे हैं बंगाल में। नहीं, सुरक्षित नहीं है। उसी ने बोलते हैं वो उसका खुद का सुरक्षण कर रहे हैं। খুব লজ্জা, এটা দেশের লজ্জা, আমাদের গোটা জাতির লজ্জা, পৃথিবীর লজ্জা। এরকম লজ্জাজনক মুখ্যমন্ত্রী আমরা কোথাও দেখিনি। জাতির লজ্জা এটা। মানে আমরা সবাই এতদিন ধরে আমরা চেয়েছিলাম যে আজকে আমাদের বিচার, আজকে বিচার দিতে ব্যর্থ হলে বিচার কোথায় হলো? একমাত্র এটা লজ্জা, মানে আমাদের টোটাল সিস্টেমের লজ্জা। মানে আমাদের বিচার ঘেটে ঘ করে দিল, তথ্য প্রমাণ লোপাট করে দিল, এভিডেন্স ট্যাম্পারিং থেকে শুরু করে সমস্ত। আর আজকে একটা বছর বাবা মাকে ঘুরতেও দিচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক খুন এবং এর সাথে সরাসরি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার জড়িত। তা না হলে ওই একটা ডাক্তার খুনের পরে দেয়াল ভাঙতে পারে না, বাথরুম ভাঙতে পারে না, প্রমাণ লোপাট করতে পারে না। শুধু একা যদি তার কাটা সঞ্জয় এটা করবে, তাহলে এই সরকার কেন ওই সঞ্জয়ের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বাথরুম ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে, প্রমাণ লোপাট করবে? তার যে প্লেস অফ অকারেন্স সেটা চেঞ্জ হবে, বোঝাই যাচ্ছে। ইভেন সন্ধ্যাবেলা পোস্টমর্টম করেছে, তড়িঘড়ি বডিটা দাহ করেছে, সবটাই বোঝা যায় যে রাজ্য চাইনি, রাষ্ট্র চাইনি, তাই তিলোত্তমা বিচার পাইনি। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।